ya iwa akono urangai. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخوتي الكرام أخواتي الكريمات، نرحب بكم في النقطة الصحفية اليومية لوزارة الصحة والخاصة بجائحة كوفيد، والتي نقدم من خلالها الحالة الوبائية خلال 24 ساعة الماضية. تم تسجيل 246 من الإصابات الجديدة، من ضمنها 19 من المخالطين و227 من الحالات المجتمعية و0 من الحالات الوافدة. كذلك تم تسجيل خلال 24 ساعة الماضية 297 من حالات الشفاء الجديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 13 وفاة. نسأل الله العلي القدير أن يتقبلهم في واسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جناته. بلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الوباء 13364، من ضمنها 8729 من المخالطين و4450 من الحالات المجتمعية و185 من الحالات الوافدة. كذلك بلغ إجمالي الشفاء منذ بداية الوباء 9787، فيما بلغ عدد الوفيات 314. نسأل الله لهم الرحمة والغفران. تبلغ الحالات النشطة اليوم 3263، من ضمنها 3104 بدون أعراض، 99 حالات خفيفة و60 حالات حرجة، نسأل الله لهم الشفاء. تتوزع الإصابات الجديدة حسب المقاطعات على النحو التالي: إصابة واحدة في أمرش، 3 في النعمة، 1 في تنباتقة، 3 في العيون، 1 في الطنطان، 7 في كيفة، 1 في ألاق، 1 في بوتيليميت، 2 في المزردرة، 2 في ركيز، 2 في روسو، 2 في نواذيبو، 1 في الزوارات، و1 في النشاب. 13 إصابة جديدة في مقاطعة ركسر، 3 في السبخة، 109 على مستوى مقاطعة تفرق زينة، 11 في دار النعيم، 36 في تيارت، 7 في توجونين، 28 في مقاطعة عرفات، 3 في الميناء، و8 إصابات جديدة في الرياض. خلال 24 ساعة الماضية تم إجراء 1840 من الفحوص الجديدة، من ضمنها 382 من فحوص المتابعة و1458 من فحوص التشخيص، موزعة على 756 من الفحوص السريعة و702 من فحوص الحمض النووي PCR. بالنسبة للفحوص الجديدة خلال 24 ساعة الماضية تم إجراء 51 على مستوى ولاية الحوض الشرقي، 36 في الحوض الغربي، 122 في ولاية العصابة، 11 بقرقل، 64 في البراكنة، 62 في ترارزة، 23 في ولاية آدرار، 36 على مستوى داخلة نواذيبو، 10 في تقانت، 35 في قتماقة، 15 على مستوى ولاية تير الزمور، 129 على مستوى ولاية إنشيري، 889 فحص جديد في نواكشوط الغربية، 202 في نواكشوط الشمالية، و155 على مستوى ولاية نواكشوط الجنوبية. بلغ إجمالي الفحوص منذ بداية الوباء 140,783، من ضمنها 20,339 من فحوص المتابعة، و120,444 من فحوص التشخيص، موزعة على 96,415 من الفحوص السريعة، و24,029 من فحوص الحمض النووي PCR. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le point de presse quotidien du ministère de la Santé relatif à la pandémie Covid. Pour vous présenter la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures. 246 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 19 parmi les contacts et 227 cas communautaires et 0 cas importés. 297 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures et malheureusement 13 ont été enregistrés. Nas'alullah lahum ar-rahma wal ghufran. Un cumul de 13 364 cas Covid-19 ont été enregistrés depuis le début de la pandémie, dont 8 729 parmi les contacts et 4 450 cas communautaires et 185 cas importés. Aussi un cumul de 9 787
nouvelles guérisons ont été enregistrées depuis le début de la pandémie et malheureusement un cumul de 314 décès. Aujourd'hui, nous avons 3263 cas actifs, dont 3104 asymptomatiques, 99 avec des symptômes légers et 60 avec situation clinique grave. Pour la distribution de nouveaux cas par Muqata'a, un nouveau cas à Murj, 3 à Nema, 1 à Timbedra, 3 à Lioun, 1 à Tantan, 7 à Kifa, 1 à Aleg, 1 à Boutilimit, 2 à Mderdra, 2 à Arkiz, 2 à Rosso, 2 à Nouadhibou, un nouveau cas à Zoueret, un nouveau cas à Ben Chab, 13 à Lexar, 3 à Sabkha, 109 nouveaux cas ont été enregistrés à Tavraq Zeyna, 11 à Dar Naïm, 36 à Tayaret, 7 à Toujounine, 28 nouveaux cas à Arafat, 3 à Almina et 8 à Riyad. 1840 nouveaux tests ont été réalisés durant les dernières 24 heures, dont 382 tests de suivi et 1458 tests de diagnostic, distribués sur 756 tests rapides TDR et 702 PCR. Pour la distribution des nouveaux tests par wilaya, 51 ont été réalisés à Hod Sharqi, 36 à Hod Gharbi, 122 à la Saba, 11 au Gorgol, 64 au Brakna, 62 à Trarza, 23 à Ladrar, 36 à Dakhlet Nouadhibou, 10 au Taga, 35 nouveaux tests à Guidimaka, 15 à Tirzamour, 129 à Linchiri, 889 à Nouakchott Ouest, 202 à Nouakchott Nord et 155 à Nouakchott Sud. Un cumul de 140 783 tests ont été réalisés depuis le début de la pandémie, dont 20 339 tests de suivi et 120 444 tests de diagnostic distribués sur 96 415 TDR et 24 029 PCR. Pour la situation des malades dans les hôpitaux, j'invite ma collègue Dr Mariam Kébé à vous la présenter. Merci. Merci, monsieur le directeur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalam ala Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. خلال 24 ساعة الماضية قد تم حجز 7 حالات في المستشفيات، من بينهم 5 حالات خفيفة، حالتان حرجة و10 خروج من المستشفى. عدد المحجوزين اليوم 159، من بينهم 5 حالات في مستشفى كيفا، حالتان خفيفتان مستشفى سيدي بابي، 3 حالات خفيفة مستشفى النعمة، حالة خفيفة مستشفى بجوجت، حالتان خفيفة مستشفى روسو، حالة خفيفة مستشفى بوتيليميت، 5 حالات خفيفة مستشفى نواذيبو، 11 حالة خفيفة في المستشفى العسكري المتنقل، 3 حالات مستشفى أمومة والطفولة، من بينهم حالة خفيفة وحالتان حارجة، 10 حالات مستشفى الصداقة، من بينهم حالة خفيفة و9 حالات حارجة، 42 حالة في المستشفى الوطني، من بينهم 34 حالة خفيفة و8 حالات حارجة، 39 حالة في المستشفى الشيخ زايد، من بينهم 22 حالة خفيفة و17 حالة حارجة، 25 حالة في المستشفى القلب، من بينهم 11 حالة خفيفة 14 حالة حارجة، 10 حالات حارجة في المستشفى الكبد والفيروسات. نسأل الله الشفاء للمرضى. عدد المحجوزين منذ بداية الوباء 1561، من بينهم 1353 حالة خفيفة، 208 حالة حارجة و1349 خروج من المستشفى. 7 nouveaux patients ont été hospitalisés durant les dernières 24 heures, parmi lesquels 5 patients avec des symptômes simples, 2 patients graves et 10 patients sont sortis de l'hospitalisation. Le nombre des patients hospitalisés ce jour est de 159, distribués comme suit: 5 patients simples à l'hôpital de Kifa, 2 patients simples à l'hôpital de Sidi Babi, 3 patients simples à l'hôpital de Nema, 1 patient simple à l'hôpital d'Akjoujt,
2 patients simples à l'hôpital de Rosso, 1 patient simple à Limite, 5 patients simples à l'hôpital de Nouadhibou, 11 patients à l'hôpital simple à l'hôpital de campagne militaire, 3 patients au centre hospitalier mère-enfant, dont 1 cas simple et 2 cas graves, 10 patients au centre hospitalier de l'Amitié, dont 1 cas simple et 9 cas graves, 42 patients au centre hospitalier national, dont 34 simples et 8 graves, 39 patients à l'hôpital Cheikh Zayed, dont 22 simples et 17 graves, 25 patients au centre national de cardiologie, dont 11 simples et 14 graves, 10 patients graves à l'Institut national d'hépatovirologie. Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous les patients. Depuis le début de la pandémie, 1561 patients ont été hospitalisés, parmi lesquels 1353 cas simples, 208 cas graves et 1349 patients sont sortis de l'hospitalisation. Assalamu alaikum wa rahmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أيها الزملاء. إخوتي الكرام، كما تظهر المعطيات اليوم فيه صعود كبير لعدد الحالات الجديدة التي قفزت من 197 يوم أمس إلى 240 اليوم. وبهذه المناسبة نجدد تأكيدنا على الإجراءات الاحترازية التي ينبغي اتخاذها، وهذا يظهر أن للأسف المواطنين ما زال فيه مواطنين لا يمتثلون هذه الإجراءات، وهو ما يؤدي إلى هذا العدد الكبير من الإصابات. ونرجو إن شاء الله أن يتم اتباع كل التعليمات، وأن نعود تدريجيا إلى حالة طبيعية مع هذه الجائحة. ونختار هون نعرج على مشكلة مطروحة اليوم، فيه طلب ملح على فحوص المتابعة. الفرق في المقاطعات تتلقى ياسر من الضغوط، والطلب الملح على فحوص المتابعة، أي فحوص لدى الأشخاص يطلبوها الأشخاص اللي كانوا مصابين وتم تشخيصهم وقضوا فترة 10 أيام المطلوبة في الحجر الصحي، وعند الخروج من الحجر الصحي يطالبون بفحص الخروج من الحجر الصحي. وهون نؤكد أن هذا الفحص لا تستدعيه أي ضرورة، ليس ضروريا هذا الفحص، ولا يترتب عليه شيء، لأن شخص كامل عدى الإصابة بكوفيد لمدة من 7 أيام إلى 10 أيام دون أن تكون لديه أعراض، أو كانت لديه أعراض واختفت بعد 7 أيام أو 10 أيام، هؤلاء الأشخاص يعدوا أنهم حالات شفاء من كوفيد، وبالتالي لا يمثلون خطرا بالعدوى. هذه الإصابة بالذات لا تشكل خطر من حيث العدوى. إذا من الأشخاص ما يعدوا وهم من أنفسهم ماتت عندهم مشكلة هذه الإصابة اللي هي ماتوا خايفين من شيء، هذا سواء إن كانت النتيجة موجبة أو سالبة. به اللي النتيجة الموجبة هي عبارة عن بحث عن جزيئات من الفيروس يتم تكثيرها وتكثيفها حتى يتسنى للمخبريين اكتشافها. وهذه الجزيئات لدى الأشخاص اللي كانت لديهم إصابة من بعد اليوم 7 واليوم 10، هذه الجزيئات تواجدها لا يدل على شيء،
لا يعني أن الشخص يعدي، ولا يعني أن المرض لا زال موجودا بجسمه، ولا يعني أنه يواجه أي خطر. وبالتالي هذه الفحوصات ليست ضرورية. إذن المطالبة بها لا تشكل ضغط على الفرق واستنزاف وسائل الفحص الموجودة، وبالتالي هي ما هي ضرورية. هذا هو الوسانة البروتوكول اللي نعمل به الآن، هو على جميع الأشخاص اللي عندهم إصابة بعد قضاء فترة 10 أيام إلين يعودوا ما عندهم أعراض ولا عندهم مشاكل صحية. هذو الأشخاص نعتبرهم حالات شفاء مباشرة دون ما أي فحص، لا فحص سريع ولا فحص PCR. Je voudrais juste insister sur le fait que les chiffres de la journée d'aujourd'hui montrent un bon nombre de nouveaux cas, qui est passé de 179 hier à 240 aujourd'hui. Ceci est clairement dû au comportement des individus et des groupes qui ne respectent pas les mesures de prévention préconisées. C'est exactement ce genre de comportement qui fait que nous continuons à enregistrer un nombre de cas très élevé et qu'on a enregistré cette montée de nombre de cas aujourd'hui. Alors, c'est l'occasion de rappeler que ces mesures qui sont préconisées sont les seules mesures et les mesures les plus efficaces pour arrêter la propagation du virus, réduire le nombre de cas et réduire par conséquent le nombre de décès et le nombre d'hospitalisations. Alors, on appelle encore une fois à la conscience de chacun, au sens de responsabilité chez chacun de nos citoyens, pour que chacun assume ses responsabilités par rapport à ce qui se passe actuellement, dans l'espoir qu'on arrive à fléchir la courbe de la flambée actuelle et qu'on revienne à la situation normale avec un nombre réduit de cas et sans hospitalisation, sans complications et sans décès. Ceci est bien faisable. On l'a déjà fait après la première vague. Nous sommes capables de le faire actuellement. Alors, il faut qu'on se mobilise tous pour mettre fin à cette flambée qui continue à prendre de l'ampleur dans notre pays et qui continue à emporter des vies. Je voudrais aussi dire qu'actuellement, on subit beaucoup de pression, une forte demande de tests de contrôle après la période de confinement des personnes infectées ou des cas contacts. Je voudrais dire ici, par l'occasion, que ce test, après le confinement, n'a aucun sens et ne reflète absolument rien du tout. Parce que toute infection au Covid, entre 7 et 10 jours, après 7 et 10 jours du test de confirmation, les personnes qui ont fait une infection au Covid, si elles ne présentent pas de symptômes, alors ces personnes sont déclarées complètement guéries. Elles ne représentent aucun risque pour elles-mêmes, c'est-à-dire que l'infection qu'ils ont faite est passée et ne représente plus de risque pour ces personnes. Non plus, ces personnes ne sont plus contagieuses, c'est-à-dire que l'infection qu'elles ont subie ne se transmet plus. Toutefois, ces personnes peuvent être réinfectées sans pour autant tomber malades et transmettre l'infection. Donc, ce n'est pas l'infection qu'ils ont eue, ce n'est pas la maladie qu'ils ont eue qu'ils continuent à transmettre. En fait, le test qui est effectué, le test PCR qui est effectué, c'est un test qui fait la recherche de particules des virus. Ces particules sont multipliées des millions de fois au niveau du laboratoire pour que les spécialistes puissent les détecter. Alors, après 10 jours d'infection, même si on détecte ces particules,
Ceci ne veut pas dire qu'il y ait une infection active, ne veut pas dire que la personne est encore malade, ne veut pas dire que cette personne est contagieuse. Alors, ce test n'a pas de sens. Il ne fait que mettre la pression sur nos équipes. Aussi, il constitue une utilisation inefficiente de nos ressources en matière de dépistage et il est donc inutile. Et on voudrait que nos citoyens comprennent ceci et arrêtent cette demande de tests de contrôle et cette pression qu'ils mettent sur nos équipes sur le terrain. Sur ce, je vous remercie et à demain, Inch'Allah.